बाब डेंगे, डॉक्टर विठ्ठलबाब टिळवी, वंदनाबाई नायक, बाकीचे हेर DHEचे ऑफिशियल्स, प्रेस अँड फ्रेंड्स. आज दिश्टावो हे ऑनलायन चॅनलाचे आमी उक्तावण करपाक हांगा जमल्यात. डिजिटल इंटेग्रेटेड सिस्टम ऑफ होलिस्टीक टिचींग अँड व्हर्च्युअल ओरिएंटेशन म्हळ्यार दिश्टावो. आनी आमी सगळे जाणात दिश्टावो म्हळ्यार एनलायटनमेंट, आनी त्या खातीर हो दिश्टावो ह्या चॅनलाचें आज आमी हांगा उक्तावण करतात. त्या निमतान मुद्दाम सांगपाचें म्हळ्यार कोविड जाले नंतर कोविड हे पेंडेमिकाच्या एकूण भयांतल्यान वतना ताचो संदी भितर कसो उपयोग करूं येता तेजो आमी पुरेपूर उपयोग केला. आनी ह्या कोविडाची संदी घेवन आमी हे ऑनलायन चॅनल हांगा ताचें उक्तावण करतात. कोविड आसतलो किंवा नासतलो, पूण डिजिटल टिचींग किंवा ऑनलायन ओरिएंटेशन हे ह्या मुखार काळाची गरज आसतली. UGCन ह्या पयलेंच सांगलां की ह्या फुडें प्रत्येक कॉलेजींनी किंवा प्रत्येक हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्युशना भितर जे वावरतात, युनिवर्सिटी आसूं कॉलेज आसूं, ताणें मिनिमम 40% आपलो कंटेंट आसा तो डिजिटल प्लॅटफॉर्मा वयल्यान शिकोवंक फावो. परत डिजिटल प्लॅटफॉर्मा वयल्यान शिकयतना परत फिजिकल क्लासरुमांतल्यानय तो शिकोवं येता, पूण मिनिमम 40% कंटेंट हो डिजिटल प्लॅटफॉर्मा वयल्यान शिकोवपाची गरज आसा. त्या खातीर हो चॅनल फक्त ह्या वर्सा पुरतो न्ही, तर ह्या फुडें कायम आसतलो. भुरग्यांक जेन्ना ह्या फुडें प्रत्येक कॉलेज आपले परीन डिजिटल टिचींग करतली, हो एडिशनल प्लॅटफॉर्म, एडिशनल रिसोर्सीस आमी भुरग्यांक उपलब्ध करून दितात. हो इतलोच भुरग्यां खातीर शिकोवपाचो मार्ग न्ही. प्रत्येक कॉलेज आपल्या परीन डिजिटल ऑनलायन टिचिंगा खातीर ऑलरेडी आपल्या परीन प्रयत्न करता. हो सगळ्या भुरग्यां खातीर आमी एडिशनल प्लॅटफॉर्म क्रिएट केला आनी ह्या मार्गा वरवीं भुरग्यांक आपलो कंटेंट हो उपलब्ध आसतलो ह्या चॅनला वयल्यान. आमी जाणात की गोंयांतच न्ही तर अख्ख्या भारतभर आमकां नेटवर्काचो प्रॉब्लेम आसा, तसो तो गोंयाकय आसा. म्हणून ह्या चॅनलाचो फायदो असो आमी वेगवेगळे जे आमकां मार्ग किंवा वेगवेगळे आमकां उपलब्ध आशिल्ले वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म, त्या वयल्यान आमी होच कित्याक निवडलो, कारण गोंयाक जे कितें नेटवर्काचो प्रॉब्लेम आसा ताका लागून हो ऑफलायन प्लॅटफॉर्म आसतलो. म्हणून खंयच्याय विद्यार्थ्यांक जर टिचिंगाक जर नेटवर्काचो प्रॉब्लेम आसा तो दुसरे कडेन वचून जंय नेटवर्क आसा थंयच्यान आपलो व्हिडिओ डावनलोड करपाक शकतलो किंवा व्हिडिओ पळोवपाक शकतलो. ह्या मुखार आमी प्रत्येक कॉलेजीक भुरग्यांक एक मित्र दिवचो असो आमचो एक कन्सेप्ट आसा. मित्र म्हळ्यार कितें, ज्या भुरग्यांक इंटरनेटाचो प्रॉब्लेम आसा त्या भुरग्याची जोडी ज्या दुसऱ्या मित्रा कडेन आमी करून घालतले जाका इंटरनेटाचो प्रॉब्लेम ना आनी जाचे कडेन इंटरनेट अवेलेबल आसा. सो ह्या वरवीं की प्रत्येक भुरग्याक दुसऱ्या आपल्या मित्रा वरवीं इंटरनेट उपलब्ध जातले आनी त्या वरवीं ह्या चॅनलाचो ताका वापर करपाक मेळटलो. हो चॅनल क्रिएट करतना आमी तो अतिशय शास्त्रोक्त पद्दतीन केला. अशें न्ही की जस्ट खंयच्याय सगळ्या टिचरांक आपयलें आनी तेजो व्हिडिओ रेकॉर्ड केलो आनी तो घातलो, अशें न्ही. जागतीक पातळीचेर ऑनलायन टिचींग जशें जाता तेजो पुरेपूर वापर करून त्या शास्त्रीय पद्दतीन आमी हो चॅनल तयार केला. हातूंत भितर टिचर आपल्या परीन शिकयता, त्या भायर आमी ह्या जे कितें टिचींग ताणें ऑलरेडी शिकयला ऑनलायन प्लॅटफॉर्माचेर त्याची स्क्रिप्ट आमी उपलब्ध करून दिला ह्याच चॅनलाचेर. तशेंच ह्या हेतूंतल्यान आउटकम कितें येवपाक जाय हे एकूण शिकयले नंतर भुरग्यां कडल्यान कितें अपेक्षीत आसा तेंय आमी हेतून उपलब्ध करून दिला. तशेंच हाजेर असायनमेंट कितें आसतली, तेजेर क्वेश्चन कितें आसतलें, दुसरें हेर रेफरन्स मटेरियल कितें आसा, खंयचे वापर करूं येता, बाकीचे नोट्स खंयचे उपलब्ध आसात, ते सगळें हांगा ह्या चॅनला वयल्यान उपलब्ध करून दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आज मेरेन आमी 3,500 व्हिडिओ रेकॉर्ड केल्ले आसात आनी आतां 1,000 व्हिडिओ ह्या चॅनलाचेर आमी ऑलरेडी अपलोड केलात. बाकीचे 2,500 व्हिडिओ सद्याक एडिटिंगाच्या प्रोसेसांत आसात. पूण एकूण जेन्ना पुराय चॅनल जे वर्सभर तयार जाले नंतर तयार जातले तेन्ना एकूण 20,000 व्हिडिओ तयार जातले.
एकूण 20,000 व्हिडिओतले सद्याक आमी 3,500 व्हिडिओ तयार केलात आणि 1,000 ऑलरेडी लोड केलात. हळूहळू आमी अशें लोड करत व्हरतले आणि वर्सभर लागून हो पुराय जे कितें कंटेंट आसा पुराय सिलेबस कवर करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. त्याच बरोबर एकूण 1,200 टीचर ह्या प्रोजेक्टा भितर आतां मेरेन इन्वॉल्व जाल्ले आसात. 1,200 टीचरांनी हे विविध व्हिडिओ तयार केल्ले आसात आणि हातूंत भितर गोंयची सगळीं महाविद्यालयां हातूंत भितर इन्वॉल्व जाल्लीं आसात. त्याच प्रमाणे आमी 55 लोकांची टॅक्निकल टीम तयार केल्ली आसा. ही टॅक्निकल टीम आमी परते जे कितें आमचे कडेन उपलब्ध रिसोर्सीस आशिल्ले तातूंतल्यानच तयार केला. आमचे कडेन वेगवेगळ्या कॉलेजीक जे कितें नॉन टीचिंग स्टाफांतल्यानच आमी ही टॅक्निकल टीम तयार केला. एकूण 55 टॅक्निकल टीमीतले लोक आणि 1,200 टीचर ह्या दिश्टाव्या भितर कार्यरत आसात. हे काम करतना आमकां गोवा युनिव्हर्सिटी आणि चौगुले कॉलेज हांचोय खूब आदार लाभला. त्यांचे त्या चौगुले कॉलेजीचो स्टुडिओ आणि गोवा युनिव्हर्सिटीचो स्टुडिओ तांचे आणि इक्विपमेंट ताणें आमकां ह्या कामा खातीर दिल्ले आसात. त्या खातीर गोवा युनिव्हर्सिटीचे वायस चान्सलर, रेजिस्ट्रार आणि त्यांच्या स्टुडिओचे इन्चार्ज प्रोफेसर एम जनार्दनम हांचे आमी उपकारी आसात. त्याच प्रमाणे गोवा युनिव्हर्सिटीचे सचिन संभाजी आणि सचिन पाटील ह्या दोन्ही टेक्निकल ऑफिसरांनी आमकां खूब मदत केल्ली आसा. ह्या कार्यावळी खातीर डॉक्टर अनिल डिंगे, वंदना नायक, बाकीचे आमचो देंपोतलो शशिकांत मोरजकर, विठ्ठल तिळवी असे अनेक आमचे DHEचे ऑफिसर आणि बाकीचे अनेक टीम जी हांगा बशिल्ली आसा त्या टिमीचो हातभार लागला. हांव ह्या समयार त्यांचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. आणि हो जो आयचे डिस्टावो चॅनलाचे उक्तावणाक निमतान हांगा हाजीर आशिल्ले माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद बाब सावंत, सगळे प्रेस मिडिया, बाकीचे हेर मानेस सगळ्यांचे स्वागत करून म्हजी स्वागताची 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. Thank you, sir. As said by sir, this is one of the first of its kind, entirely in-house project, where several hundred teachers from colleges across Goa have participated in recording lectures in all disciplines and degree programs. And thus, this project aims to provide students access to academic content 24 hours a day. A kind request to Honorable Chief Minister to launch the portal Dishtavo. Thank you so much, sir. Let's know something more about Dishtavo. Let's have a glance what Dishtavo is all about. Over to you, Vandana ma'am. Thank you, Siddhi. Good morning, everyone, respected dignitaries, friends from the press, and all our well-wishers who have joined us virtually on this occasion. I would like to take this opportunity to convey our gratitude to each one of those who have contributed in different ways to Project Dishtavo, digital integrated system of holistic teaching and virtual orientations. Project Dishtavo is one of the several initiatives designed and developed at DHE to make learning accessible to everyone. It allows the learning community belonging to the students of various colleges of Goa and others to access the content conceptualized on the syllabi prescribed by Goa University for the various streams. The initial plan, as Sir said, is to cover 40% of the prescribed syllabi in keeping with the recent UGC directives, and will later gradually expand to accommodate the rest. The project has successfully recorded 3,500 sessions, with another 1,500 or so in the pipeline in the first phase. It has seen around contributions from 1,200 faculty towards the sessions till now, and we expect this number to keep increasing.
We have a strong technical team of 55 plus members, which includes staff from DHE, government and aided colleges, Goa University, and Central Library. This team has worked tirelessly, and it's due to their efforts that it has been possible to deliver in a short span. If you compare it to the other similar projects, they take almost 6 months of time to give out the same content. It is important to highlight here that each video recording passes through multiple stages along with recording, like editing, vetting, re-recording if required, collection of related material, and so on, so that only a well-polished video gets uploaded on the portal. Moving ahead, I won't keep the excitement building, and we will give the first glimpse to this portal that provides access to these videos. Siddhi and Sandesh here, my colleagues, will help with the demo. So this is the URL page. This is the home page to access the website that opens upon entering the URL in the web browser. What we'll do is we will see a video of the subject, which happens to be our regional language, and makes this platform one of the first to provide educational content in Konkani. Siddhi, can you please play the video? नमस्कार. उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या ई सामग्री माळेंतले आयचे म्हजे जे लेक्चर आसा ते तुम्ही दुसऱ्या वर्साचे जे कला विद्यार्थी आसात, सेकंड इयर BA, म्हणजे तुमची तिसरी सेमिस्टर, तिसरें सत्र जे आसा त्या सत्रांतलो कंपल्सरी पेपर तो म्हणल्यार कोंकणी कविता, सिद्धांत आनी रसस्वाद ह्या पेपरांतलो कवितेचे प्रकार नावाचो जो युनिट आसा त्या सिलेबसांतलो, तातूंतलो छंदबद्ध आनी मुक्त छंद कविता ह्या विशयाचेर आयज हांव म्हजें व्याख्यान तुमच्या मुखार दवरतां. तर ह्या व्याख्याना भितर आमी कवितेचे प्रकार, जे मुखेलपणान 2 प्रकार आसात, मुक्त छंद आनी छंदबद्ध, ह्या कवितेंतल्या ह्या प्रकारांचो फरक कितें, हातूंत कितें वेगळेपण आसा हाचेर उजवाड घालतले. तशेंच छंदबद्ध कवितेचे जे उपप्रकार आसात, उपप्रकार भरपूर आसात, पूण आमी कांय मुखेल उपप्रकारांचेर आयज हांगा समजून घेतले, ताजो आवाठ कितें आसत. Coming back to the home page, we will just give you a demo how the students can access the different videos. So let's assume a student, as you all can see on this home page, we have segregated the videos according to the streams. So if a student from science stream wants to access the video, he will have to click here, and that will lend them to this page. Now, what happens here is they can proceed from here in 2 ways. Either they scroll to through the pages, which shows the different subjects under science stream, or to make it easier, we have provided here a search option where they can type the subject title. If let's assume our student is from botany and is searching for the subject classical taxonomy, so he or she will have to type it here, and that will lead to all the subjects that have classical taxonomy in their title. So after that, they have to click on go to the course, which will lend the page that shows the actual content. Here you can see that on the left side, you have the modules for the subject, which are divided into units and correspond one on to the concepts in the prescribed Goa University syllabus. On the right side, the entire data is divided into 4 parts. This structure is similar to the standard structures followed across the world for the MOOC courses. So first you have a video here. Siddhi, can we just play it for some time? Lychee, we see that it has a large single seed which has an edible fleshy layer above it, and then you have the hard pericarp, that is the exocarp. Then we have nut of. So along with the video, we have the other related material. First of which is transcripts and related material, where transcript is the transcription of the video. So if a student doesn't understand a word from the video or doesn't understand something, then they can refer to the transcript given here.
Along with that, we have also made notes and glossary for that particular concept available here. Then next we have references and web links, which are for the students to refer for extra information. If they want to go beyond these videos or beyond the notes that is given, they can use the URLs or the textbook given here and refer to those. Lastly, we have assessment, where the questions which can be expected from this concept, which will make the students understand what is there in the concept, are given here. Now, we have not just restricted ourselves to the setup where the faculty is sitting and explaining, but we have gone ahead and tried different various other setups. For example, we have here a video from economics where the faculty is using a tablet to explain the points. Let's look at what we do. We take the same equation, and what we do is we replace the price with the first value 1, right? And once you've done that in this equation, you find that it solves out to get a quantity of 50. So let's put that in the table there. That's 50 gone in there. Next, we have a video from mathematics subject where traditional classroom setup is used and the faculty is explaining using the board. Numbers are again broadly divided into two types, fractions and integers. Now, fractions are of the type P upon Q, where P is an integer and Q is an integer. Now, basically fractions are also called as non-integers. Okay? Now, integers you can write in terms of. As you can see, we have tried to be flexible as much as possible so that the teachers are comfortable and can explain as they want it. So here the next video shows us the faculty explaining from a graph paper. It is for the subject of psychology. Please fill up the columns or the bars with various colors to make it more colorful. Now if you look at this graph here, I will place it like this for you. If you look at the top column here, this becomes a vertical bar graph. And you So look this at was the actually half captured portion using of a overhead mounted camera. Then another first of the kind in content is our effort to provide musical educational sessions to our student community. So here is a video where a faculty from music college is explaining the concept to the students. So in addition to these various ways, we also have used different methods of delivery. So in subject of Konkani, we have used panel discussion. In geography, we went for live weather forecasting, which was taken from the online website and was used for explanation. This was all tried keeping in mind that the faculty have to be given the opportunity to try new methods for effective teaching. That completes our demo. Thank you, Siddhi and Sandesh. The processing and uploading of videos is still under progress, and the repository of videos and other content is expected to keep increasing day by day. We will ensure that the students will get the 40% of the syllabi on time from each of the stream with sufficient time before their exam commences. Meanwhile, we hope students and others will start using the content and provide us with their feedback and suggestions so that we can improve the learning experience through this medium. If anyone has any questions, we will take it offline after the program. Thank you. Thank you very much, Vandana ma'am. I think this portal, Dishtavo, is going to be very useful, very important, and very relevant in current scenario of COVID pandemic and help the students to a large extent. Thank you very much. May I now request Honorable Chief Minister to speak a few words on this occasion. Dr. Pramod Sawant. Directorate of Higher Education ज्याच्या दिश्टावोच्या इनॉग्रल फंक्शनाक म्हज्या बरोबर प्रेजेंट आसा डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन DHE बापप्रसाद दोलेकर, डॉक्टर अनिल लिंगे, प्रोफेसर तिर्वी, मिसेस वंदना नाईक,
rest all the staff of the DHE, those who are involved in the Distavo making, press media, भावानी बहिणांनो. सगळ्यात पयली की म्हज्या खातीर इट इज अ प्राऊड मोमेंट फॉर मी बीइंग अ एड्युकेशन मिनिस्टर. This is first in India. All the higher education student will go through this Distavo for the teaching. I think no other state have taken the initiatives like this. So first of all, I congratulate the entire team of the Distavo for making this happen. फाटले 6 महिने आमी जेन्ना पळयता की कोविड-19 सुरू जालें, ताज्या उपरांत आमी 1 म्हयन्या उपरांत आमच्या लक्षान आयलें की दिस इज नॉट पॉसिबल. नाव द ऑनलायन एड्युकेशनच ही सिस्टम आसतली. गोंय हें पयलें राज्य आसतलें ज्यांच्यांनी आपल्या एड्युकेशनांतल्याय बी सगळ्या टिचरांक ऑनलायन ट्रेनिंग दिली आनी ऑनलायन टिचींग कशा पद्दतीत आसतलें हें सांगलें, शिकयलें आनी सुरवातूय केली, which is successful 70 to 80% in education level. The second step, Directorate of Higher Education have taken initiatives आणि फक्त ट्रेनिंग आणि टीचिंग दिवंक ना, तर ऑनलायन आणि ऑफलायन मोडांतल्यान कशा पद्दतीत आमी डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशन्स कोर्सीस फुडें व्हरपाक शकता हें प्रत्यक्षरित्या आज दिश्टावो हें लॉन्च केल्या उपरांत, म्हणजे विथ द डिजिटल इंटिग्रेटेड सिस्टम फॉर द होलिस्टीक टीचिंग अँड वर्च्युअल ओरिएंटेशन तुमच्या सगळ्यांच्या लक्षान आयलां आसतलें. म्हणजे विथ द हेल्प ऑफ गोवा युनिवर्सिटी अँड चौगुले कॉलेज अशा पद्दतीचो वर्च्युअल ओरिएंटेशन दिश्टावो चॅनल तयार करप आनी सगळ्या स्टुडंट्साच्या पर्यंत, म्हणजे तांच्यांनी सगळो सिलेबस, आनी इट इज नॉट नाव, इट इज एकदां तयार केलें इन फॉर एवर. In future also, students want to take the reference, students want to go through this video. हे कायमचे परमनंट स्वरूपाचे जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जे स्टुडंट्सा खातीर रेडी करपाक जाय आशिल्लो तो तांच्यांनी खरोखरूच रेडी केला. आय कॉंग्रेच्युलेट स्पेशली डायरेक्टर हायर एड्युकेशन बाब प्रसाद लोलयेकर हू टूक द इनिशिएटिव्स. कोणी तरी लीड करची पडटा टीम, आनी बाब प्रसाद लोलयेकर हांणी इनिशियली हो प्रस्ताव मांडलो. हांवें रोखडेंच सांगलें की यू गो अहेड, आनी विथ द हेल्प ऑफ अदर टिचर्स ताणें हो दिश्टावो आज प्रत्यक्षात हाडलो, तुमच्या समोर लॉन्च केलो. म्हणजे फाटले 6 म्हयने कंटिन्युअसली ताजेर काम करताले. एक गजाल आमी प्राउडली सांगू शकता की गोंयांत एट प्रेझेंट इन डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशन किंवा युनिवर्सिटीच्या येवपी मोस्ट सिलेबस, ऑल द सिलेबस दे विल कवर अंडर द दिश्टावो. म्हणजे फाल्यां सकाळी पॅन्डमीक आसूं किंवा नासूं, जेंकां ऑफलायन मोडातूय टिचिंगाक वचपाक जाय, दीस सिलेबस वील अवेलेबल फॉर एवर, आनी दे विल अपडेट इट, म्हणजे अपग्रेड इट एवरी टायम. जेन्ना जेंकां ताका अपग्रेडेशन करपाक जाय दे विल अपग्रेड दॅट सिलेबस ऑल्सो. आनी हाजो खूब मोठो फायदो हो सगळ्या स्टुडंट्सां खातीर जातलो. आनी इट इज नॉट टू द स्पेसिफीक वन ब्रांच. There is art, science, commerce, music, in all faculty, all sections तांच्यांनी प्रिपेअर्ड केला. त्या खातीर खरोखरूच म्हणजे म्हाका दिसता, म्हणजे हांव आतांच विचारतलो, वी वील बी द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया अशा पद्दतीचें एड्युकेशन. एंटायर स्टेटीत कोणीच आपलो पुराय सिलेबस अशा पद्दतीचो ऑफलायन आनी व्हिडिओ मोडांतल्यान अवेलेबल केल्लो आसचो ना. सो we will be the first state. आणि एक गजाल मुद्दामून सांगता हांव, म्हणजे आमी पळयता की आमी सगळ्यांनी पॅन्डमिकच्या स्थितीत वेगवेगळी कामां, आमी वेगवेगळ्या जाणांक वेगवेगळी कामां करपाक लायली. ऑफकोर्स वेन इट इज एन नॅशनल पॅन्डमीक, नॅशनल डिजास्टर सॉरी पॅन्डमीक आसता तेन्ना कोणाक कितें कसलें काम करचें पडत हें सांगूं नजो. आनी आय हॅव ओन्ली डिस्कस वीथ प्रसाद की आमकां आज आमी जो आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हो कन्सेप्ट मांडलो, तेजो बेजीक जेन्ना सर्वे करपाचो आशिल्लो तेन्ना फक्त कन्सेप्ट हांवें DHE कडेन मांडलो की हें आमकां करपाक जाय विथ द इनिशिएटिव्स ऑफ ऑल द कॉलेज एंड हीज स्टाफ, ऑल द 25 कॉलेजीस आनी तांचो स्टाफ अलॉंग विथ द स्टुडंट्स. दे हॅव विजिटेड ऑल द ग्राम पंचायत, ऑल विलेजीस, ऑल म्युनिसिपालिटीज,
तांच्यांनी ड्राफ्ट रेडी केलो, सर्वे केलो, ताजो रिपोर्ट केलो अँड विथ द हेल्प ऑफ जिपाड तांच्यांनी प्रेजेंटेशनूय दिलें आनी वीच वील हेल्प अस फॉर द स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर निश्चितच हेल्प जातलो. इतक्याचेरूच थारूंक ना, तर तांच्यांनी सांगलें की वी आर रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्वयंपूर्ण गोंय. आमी फक्त एक रिपोर्ट आनी हे करून दिवंक ना, तर आमी स्वता तयार आसा की गांवांनी वचून सरकाराक मदत करपाक. बरेचशे फावटी बरेच जाण आपलें काम सोडून दुसरें काम दिलें काय ते करपाक पळयना. तें म्हाजें काम न्हू, ही मेंटॅलिटी आसा. त्या खातीर हांव ताच्या पुराय स्टाफाचें कॉंग्रेच्युलेट करता स्टाफाक की तांच्यांनी इनिशिएटिव्ह घेतलो आनी हें एडिशनल काम फक्त सर्वे आनी हाज्या करचे परते न्ही, पुराय वर्सभर फॉर द लॉंग टर्म आनी शॉर्ट टर्म आमी तुमच्या बरोबर काम करपाक तयार आसा आनी तांच्यांनी इनिशिएटिव्ह घेवन तें काम करपाक सुरवात केली. हाजी म्हत्वाची गजाल हांव जी तुमकां सांगता, जे बरेचशे फावटी जेन्ना आमी एखादो न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करता, म्हणजे आतां पर्यंतचे आसा, वी आर स्पेंडींग द क्रोड्स ऑफ रुपीज. एखादो नवीन प्रोजेक्ट जेन्ना खंयचोय आसूं न्ही तो, मागीर IT क्षेत्रांतलो आसूं न्ही किंवा एड्युकेशन फिल्डांतलो आसूं न्ही, क्रोड्स ऑफ रुपीज वी आर स्पेंडींग. मिनिमम टू मिनिमम 2 कोटी 4 कोटी. DHE कडेन बरेच जाण आयिल्ले की आमचो आमी युट्यूबार तुमकां सगळें अपलोड करून दिता, इट वील कॉस्ट अस मोर दॅन समथींग एप्रॉक्सिमेटली 10 crores ऑफ रुपीज, 12 crores ऑफ रुपीज. सगळ्यांनी आपले प्रोजेक्ट दिल्ले, कोणी प्रपोजल दिल्ले, कोण हें सांगतालो. एक खरोखरूच दिश्टावो हो म्हणजे वी चॅनल तयार करपा खातीर हार्डली म्हाका दिसता म्हणजे लॅक्स ऑफ रुपीज सुद्दां न्ही, तर थावजंड्स ऑफ रुपीज म्हणजे 50-40,000 अशें कितें तरी जे फक्त जे आसा पळय न्ही, हे पयशे स्पेंड जाले. मायनर म्हणजे आमकां कितें तरी इन्स्ट्रुमेंट एखादो दुसरो घेवपाक लागता, थावजंड्स ऑफ रुपीज खर्च जाले आसतले फक्त. त्या खातीर इन हाऊस म्हणजे आवर पीपल हॅव टेकन दीस इनिशिएटिव्स आनी इन हाऊस प्रोजेक्ट अशा पद्दतीचो तांच्यांनी रेडी केला. द सेम थिंग म्हणजे आमी जर आत्मनिर्भर भारतचो कोणाक सर्वे करपाक लायल्लो न्ही, म्हणजे आतां पर्यंतचे पळयतालो, म्हणजे फाटल्यान गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. सो म्हणजे बेजीक सर्वे सुद्दां करपाचे जर प्रोजेक्ट काडून पळयत जाल्यार लॅक्स ऑफ रुपीज वी हॅव स्पेंड ऑन दॅट टायप ऑफ प्रोजेक्ट ऑल्सो. बट दॅट प्रोजेक्ट इज ऑल्सो फ्री ऑफ द कॉस्ट तांच्यांनी करून दिलो. आमी गोंयकार आसा आनी आमकां गोंयकारां खातीर कितें तरी करपाची इच्छा आसा. ही जर थोडीशी सद्भावना म्हणजे आमच्यात मनात जर रुतली जाल्यार आमी खूब कितें करपाक शकता. म्हणजे डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशनान दाखोवन दिलें की तांचे 1200 टिचर्स, 25 कॉलेजीस, ताज्या बरोबर तांचो आशिल्लो स्टाफ ह्या प्रोजेक्टांत पुराय इन्वॉल्व जाता. म्हणजे सगळे जाण आनी 100% अशा पद्दतीचें काम करपा खातीर, यूट्यूब चॅनल तयार करपा खातीर निश्चितच दीस इज अ बीग जॉब, दीस इज नॉट स्मॉल वर्क. आनी अशें न्ही की पॅन्डेमिकांतल्यान कोणूच घरा बसूंक नाशिल्ले ते, तर सगळ्या पद्दतीचे वेगवेगळे काम हे तयार करताले. त्या खातीर आनी एक कन्सेप्ट म्हाका आवडलो वीच इज एन ई-मित्र वीच इज इनिशिएटेड बाय देम. आपल्या एखाद्या कडेन जरी आमी म्हणटा की ऑफलायन मोडान किंवा आपल्या कडेन डिवायस ना, दॅट ऑल्सो ई-मित्र वील हेल्प हिम फॉर इज टू कवर हिज सिलेबस. आमी बरेचशे फावटी पळयता बिकॉज ऑफ डिवायस, बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी, ऑल द प्रॉब्लेम्स वी आर गोईंग थ्रू फॉर द ई-लर्निंग. बट ताजी काळजी DHEs घेतल्या. त्या खातीरय बी तेंच्यांनी म्हणजे मायनर थिंग्स, बारीक 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 गजाली कशा पद्दतीन म्हणजे ताजो सिलेबस कंप्लीट जातलो आसत किंवा तांकां खंय डिफिकल्टीज येवपाक शकता. In while giving the demonstration, the Vandana madam have explained each and everything. Means recent techniques and traditional techniques on blackboard. She has they have used in this Gustavo, which is appreciating. Really, म्हाका दिसता परत एकदा हांव पुराय टिमीचे आनी विशेष करून बाब प्रसाद लोलयेकर, डॉक्टर डिंगे, प्रोफेसर तेवी आनी वंदना मॅडम अँड होल टीम आनी तांच्या बरोबर म्हणजे आशिल्ली गोवा युनिवर्सिटी अँड चौगुले कॉलेज ह्या सगळ्यांचे गोंय सरकारच्या वतीन दिश्टावो डिजिटल इंटिग्रेटेड सिस्टम ऑफ होलिस्टीक टिचींग अँड वर्च्युअल ओरिएंटेशन हाज्या खातीर खूब खूब अभिनंदन करता. आनी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आत्मनिर्भर भारत ह्या कन्सेप्टाचेर परत परत उलयता आनी हांव म्हाज्या भाशणांतल्यान परत परत स्वयंपूर्ण गोंयच्या वटेन उलयता. आज म्हाका दिसता डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन खऱ्या रुतीन स्वयंपूर्ण एड्युकेशनाच्या बाबतींत जाता
गोवा ही एकमेव स्टेट असतली ज्याच्या सगळ्या कॉलेजींनी इट इज ऑलमोस्ट ऑल टायप ऑफ फॅसिलिटीज which is available, including the infrastructure and including the IT. You सगळे facilities under the one roof. I mean, when we are going for the new education policy, and a new education policy in higher education खातीर म्हणजे तांच्यांनी म्हटला की it is an integrated type of colleges should be there. All types of courses should be available under the one roof. Not only म्हणजे आर्ट्साचीच कॉलेज चलतली, कॉमर्साचीच कॉलेज चलतली ना. And this is only facilities at present at least available with the government of Goa colleges. Otherwise not. म्हाका दिसता new education policy फुडें व्हरपा खातीर director of higher education and his whole team, I think Professor Anil Dinge is also in new education policy committee. All they are taking the efforts for the new education policy आणि निश्चितच new education policy ही गोंयाक आनी शिक्षणाच्या दृश्टीन एक नवी दिशा दिवपाची ठरतली. आमच्या नवीन युवकांक ज्या पद्दतीत म्हणजे आमी म्हणटा की ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन म्हणजे बरेचशे फावटी दर इज अ डिफिकल्टी इन लर्निंग टिचींग वेगवेगळे डिफिकल्टीज आसा बट ऑल द ऑप्शन्स इज अवेलेबल इन हायर एड्युकेशन ऑल्सो नॉट इन द लो म्हणजे सेकंडरी एड्युकेशन बट ऑल ऑप्शन्स if he live at the second year level he'll get the diploma afterwards it is a degree all types of options are available. ह्या एड्युकेशन सिस्टमींतल्यान वतले ते नवीन तरणाटे आपली नवीन दिशा आपले फ्युचर घडोवपा खातीर तशें आमी म्हणटा की नव भारत निर्माणांत न्यू एड्युकेशन पॉलिसी वील प्ले द मेजर रोल. द सेम थिंग गोंय आज 60 वर्सां पुराय जाता आनी आमी 60 वर्सां पुराय जाता आसतना आमी जशें नव भारतांत नवें गोंय निर्माण करतले आसत जाल्यार ताच्या खातीर न्यू एड्युकेशन पॉलिसी वील प्ले द मेजर रोल. Distavo will play the major role and definitely all the teachers of the DHE will help us not only in the Distavo program but in the new education policy आणि सरकाराचे विजन आणि मिशन फुडें व्हरपा खातीर तांचो सगळ्यांचो आस्पाव सदोदीत आसतलो. सरकाराक नवें गोंय स्वयंपूर्ण गोंय तयार करपाक सगळ्यांचे सहकार्य परत एकदा हांव मागता आनी सगळ्यांचें अभिनंदन करता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. Thank you so much, Honorable CM Dr. Pramod Sawant, for your constant support and words of encouragement and motivation. Thank you so much. Now I request Dr. Anil Dinge, sir, Consultant for Teaching and Learning, to propose vote of thanks. On behalf of Directorate of Higher Education, I would like to extend my sincere thanks to our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, for his encouragement, support, and inaugurating Distavo. A big thanks to our own director, a dynamic Sri Prasad Loilekar. His vision, his initiative for this project is highly appreciated. We express our sincere thanks to the principals of government as well as aided colleges, faculty members, non-teaching staff of the government colleges and aided colleges for coming and recording all the videos which are going to be useful for the students. I take this opportunity to thank our Vice Chancellor, Registrar, Director of HRDC and Mr. Dr. Janardhan for their support. They have extended university campus to us as well as permitted us to set up studios for the recording purpose. My special big thanks to our technical team, a team which has worked day and night to see to it that this project, which was initiated by Directorate of Higher Education, comes out to be a reality. On this occasion, I would like to thank Madam Deepa Chaugule and her studio staff for their support and for a recording purpose using their facilities for us. I wish to thank a media person whose presence here for covering this particular event, and I'm sure that they will support us in all the events. I wish to put on record my sincere thanks to Art and Culture who has provided us this facility, and special thanks to all the people who are directly or indirectly help us for creating Distavo, which is going to be
a future of Goa tomorrow. Once again, on behalf of Directorate of Higher Education, I thank you one and all for making this event successful and attending the function. Thank you very much.